সরকার ব্লগের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নতুন একটা ভিডিও দেখেন, এটা হচ্ছে ওদের বজরংবলীর ছোট্ট করে একটা মন্দির বানিয়েছে এবং নিশান, এই হচ্ছে বজরংবলীর নিশান। যারা পাথর, যারা ইট বানায় তাদের এটা সিস্টেম। এটা ওদের সিস্টেম, এটা ওদের বানাতেই হয়। ঠিক আছে, যখনই ইট কাটে তার আগে ওরা যখন শুরু করে তার আগে ওদের এটা বানাতে হয়, পুজো দিয়ে নিশান লাগিয়ে তারপরে शुरू करें। तुम्हारा नियम है ना, ये तो नियम है, पहले पूजा दो फिर ईट काटो ना। ठीक, तुम लोग तो बजरंगबली को बहुत मानते हो ना। हम लोग मानते हैं। ठीक, ठीक। तुम्हारा कौन सा जिला है तुम्हारा? बिहार, गया ना? और नवादा नहीं है? ओ अच्छा, वो साथ में ही ना? अच्छा, हाँ हाँ नवादा। ये देखो ज़्यादातर तो नवादा का ही है ना। हाँ, ये भाटा वो भाटा शांति भाटा सभी तो ज़्यादातर नवादा का है ना। ठीक, ठीक। ইট শুকিয়ে গেছে, ইটগুলোরা জড়ো করছে। ইট শুকিয়ে গেছে, ওরা ওগুলো জড়ো করছে।